हम नहीं मानते इनका ये किरदार को, नहीं मानते, और इनका अगर ख्याल ये है कि वो ये मुल्क इस तरह चलेगा तो कैटेगोरिकली कहते कि एब्सोल्युटली नॉट, ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। तो मैं ज्यादा बातें इस पे जी साहब को छोड़ूंगा कि ये बातें इस पे करे। दो बातें हैं, एक आपको मैं हल्पियन कहता हूं, हल्पियन। मुझे पाकिस्तान के अंदर किसी ओहदे का, किसी पोजीशन का कोई शौक नहीं रहा। मैं सीनियर पोजीशन पे रहा हूं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, राज़िक खालिक मालिक अल्लाह है। ये ओहदे बहुत छोटी चीज होती है, बहुत छोटी चीज, मकसद अहम होता है। मैं अपनी जिंदगी का मकसद अपनी लीडर इमरान खान के साथ ये रखा है कि अपनी सारी जिंदगी अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए और इस पाकिस्तान कौम को एक बाइज्जत कौम बनाने के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वक़्फ़ करूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरा अज़म है, ये मेरे दिल से बात है, क्योंकि मैं रहा हूं तकरीबन 7-8 साल में पोजीशन पे रहा हूं। मैंने देखा कोई पोजीशन जो है ना, या तो आप पैसे कमाना चाहते हो ना, आपकी ख्वाहिश ये हो कि आप एक पोजीशन पे पहुंचे और आप के लिए बड़े बड़े जो आपकी इस वक्त सिचुएशन है, महलात खरीदे, अपने लिए पॉलिसी बनाए, अपने लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबके सामने कहता हूं अल्लाह ने किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल कैटेगरी के लिए कहना चाहता हूं कि आज तक सरकार का, हुकूमत का एक पाई एक पैसा भी हराम हो। और जब स्पीकर नेशनल असेंबली था तो तारीख में पहली दफा ये बैठे हैं, ये हमारे मीडिया की जो उधर करते हैं ना हमारे पार्लियामेंट में, इनकी जो भी ख्यालात है या जो उनकी चैनल्स की जो पॉलिसी है, लेकिन इनसे पूछे पहली दफा तारीख में सबसे ज्यादा बचत की है। 1 बिलियन 52 करोड़ रुपए मेरे दौर में एक साल में हमने बचत की है, जो तारीख का हिस्सा है, कभी नहीं हो सकता। मैं बात इसलिए कहना चाहता, तमहीदन मुख्तसर कर रहा हूं कि ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं सब कुछ, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान इस सूरत हाल में मजीद सर्वाइव नहीं कर सकता। हम सबको अपने जात से बालातर होकर सोचना होगा। हम सब ने इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए सोचना होगा, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आपके साथ हमारी ये पूरी टीम की कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह ताला अपने कमिटमेंट पे, अपने जो नजरिए पे, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इमरान खान अगर जेल में रह के भी कंप्रोमाइज नहीं करता तो इंशाअल्लाह ताला उनके सिपाही के तौर पर किसी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक दो बातें आज हुए कि पंजाब में हामिद रजा साहब ने तो कहा कि हम इसकी दूसरे समझते हैं, लेकिन कुछ दिनों से जो ये मीडिया के ऊपर कदरें बढ़ती जा रही है कि अगर वो हमारी नेशनल असेंबली में भी हुई और इधर जो अभी बिल पास हुआ, इनको तकलीफ ये है कि जितनी आजादी राय और जितना मीडिया और जितने सोशल मीडिया में जो इस वक्त उनकी जो पॉलिसियां है जो सामने आ रही है, तो उनको उसको बड़ी तकलीफ है। और ये अभी मीडिया को गला दबाने के लिए और मीडिया को चुप कराने के लिए और मीडिया को मजीद पाबंदी उसके ऊपर पाबंदियां लागू करने के लिए इस किस्म के ये बिल ला रहे हैं, जो भरपूर मजम्मत करते हैं। और इसकी हर हाल में, हर लेवल पे अपोजिशन करेंगे। चाहिए तो ये था कि जो सहाफती तंजीमें हैं वो उस सबको एतमाद में लेना चाहिए और उसकी मुशावरत से जो है ना कोई कानून साजी पे अमल दरामद होना चाहिए। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस वक्त 2-3 पॉलिटिकल इश्यूज हैं पे खान साहब की आज मुबारक हो कि उनके खिलाफ जो झूठी मुकदमात बनाए गए हैं और थोड़ा भी अदालतें जो है ना आज
اس کے اندر میرٹ پہ سنے تو کسی کیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آج جو عدت کا کیس تھا اور خاص کر جو ٹیان کا جو کیس تھا، دونوں کیسے وہ خارج ہو گئی ہیں. اور لیکن ہم نے ابھی پوچھنا ہے، ہم نے اس عدالتوں سے بھی پوچھنا ہے اور لوگوں سے پوچھنا ہے کہ جو عمران خان کو ناجائز طور پر آپ نے جیل میں رکھا اپنی ذاتی انتقام اور اپنی ذاتی بغض اور حسد کی وجہ سے، اور روزانہ جو کیسز آپ نے 200 سے زیادہ کیسز بنائے ہیں، ان کی جیل کی اوقات ان کو کون واپس کرے گا؟ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اس طرح جھک جائے گا اور وہ پیچھے ہو جائے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. عمران خان اس مٹی کا بنا نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں. آپ نے اس کے اوپر اگر جتنا بھی دباؤ ڈالا، آپ یہ یاد رکھیں عمران خان انشاءاللہ کھڑا ہوگا. وہ انشاءاللہ لندن فرار نہیں ہوگا جس طرح آپ لوگوں کا وہ تیرا رہا ہے. ابھی میں ادھر کل گیا تھا پشاور، تو چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی اور جو ہمارا فوڈ منسٹر ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی. میں تو حیران رہا، یعنی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے نا وہ 6 لاکھ ٹن گندم خریدنا چاہتی ہے، اور ادھر جو کسانوں میں ہم گئے، جو کسانوں کا حال کیا گیا ہے، اور جس طرح کسانوں کو اگر وہ کوئی مظاہرے میں جانا چاہتے یا کوئی احتجاج کرنا چاہتے تو اس کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر احتجاج کیا تو آپ کی یہ اس کی آپ کو یہ بھگتنا پڑیں گے. تو بھائی ہم تو آپ کو تو چاہیے، مریم بی بی کو تو چاہیے کہ وہ اس کی ایکسپورٹ کے لیے سوچے، کوئی اور طریقہ بنائے، لیکن بجائے اس کے ان کی بغض اور حسد کو دیکھیں کہ ان کو اتنی بغض اور حسد میں یہ خاتون آ چکی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سپورٹ کرے، سہولت دے، انہوں نے بین لگا دیا. یعنی کس قانون کے تحت؟ یہ تو ہمارا آئین اور قانون کے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ہے. آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ اور پھر جب ہم اسی ریٹ پہ لینا چاہتے ہیں 3900 اس کے اوپر جو فکس کیا ہے اس کے مطابق لینا چاہتے ہیں، پھر آپ کیوں روک رہے ہیں؟ خود خرید بھی نہیں رہے ہو اور جانے بھی نہیں. یہ تو کسان دشمنی ہے. اور انٹرسٹنگلی جو سکینڈل ہوا ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو. ابھی تک کوئی جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، کمیشن بنایا ہے، اس کے کوئی نتیجہ نکلا، کوئی ریزلٹ نکلا؟ لوگ آپ کے گربان میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ کا اگر خیال یہ کہ تم اس کو جو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈالو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تم پہ ڈالے، یہ نہیں ہوگا. اگر آپ دبانا چاہتے ہیں کسان کو، یعنی پنجاب میں تو امن ماشاء اللہ لگی ہوئی ہے. بھائی ہمیں آؤ خیبر پختونخوا میں جس نے جلسہ کرنا ہے آئے جلسے کے لیے، اس کو سیکیورٹی بھی دیں گے، اس کو سپورٹ بھی کریں گے. لیکن پنجاب میں جو حال ہے، چکزئی صاحب اور ہم گئے تھے، فیصل آباد میں ہمیں جلسے نہیں کرنے دی جا رہا ہے، ہمیں لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دی جا رہا ہے، کراچی میں ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. بھائی کس قانون کے تحت تم روک رہے ہو؟ سیکیورٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ صرف ہمارے لیے ہے، ہمیں خان صاحب نے روکا ہے. لیکن ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور خان صاحب نے میسج بھی بھیجا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم اپنے مشران سے مشورہ کریں گے. کم از کم ہم پوری ملک میں 12 جلسوں کی ایک شیڈول دے رہے ہیں. 12 جلسے اسلام آباد میں بھی ہم نے درخواست دے دیے. 8 تاریخ کو اسلام آباد میں بھی جلسہ کریں گے انشاءاللہ، لاہور میں بھی کریں گے، کراچی میں بھی کریں گے، فیصل آباد میں بھی کریں گے، ہر جگہ جائیں گے. ہم سب سے پہلے جو قانونی راستے ہیں اس قانونی راستوں کو جو ہے نا ہم کوشش کریں کہ اس کے ذریعے ہمیں جلسے کی اجازت ملے. اگر نہیں ملتا تو حامد رضا صاحب سے میں کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں ہم نے جلسہ کرنا ہے. اگر کسی کا پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کس طرح روکتا ہے، لیکن اس حد تک ہمیں نہ لے کے جاؤ. یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے کہ آپ اپنی بات پہنچائے. ہم نے تو پرامن جلسہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو ایک تو یہ بالکل آج میں حکومت کو یہ بالکل کلیئر الٹیمیٹم دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پروسیجر اس کو اڈاپٹ بھی کیا، آپ مسلسل ڈیلیئنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ یہ جلسے کریں گے. پوری 1-2-3 دن کی انشاءاللہ اندر ہم پوری ملک میں جلسوں کا ایک پورا شیڈول دیں گے. اور یہ جو بجٹ میں بھی آ رہا ہے،
जो बजट का अभी सीजन चल रहा है ना, बिजली की कीमतें किस हद तक पहुंची है। कल खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई है और वो खुद भी मीडिया में बताएगा, लेकिन उन्होंने मुझे भाई किए कि आप कहते हो कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना बिजली की चोरी हो रही है, तो सबसे पहले हमारे साथ देख ले कि कितनी चोरी हो रही है, वो उस पर एस्टिमेट करे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे ऊपर कोई साबित होता है कि इतनी जो है ये लॉसेस है, तो मैं अपने फंड से उस लॉसेस देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा है कि मैं वो लॉसेस देने के लिए तैयार हूं अगर वो 60 अरब बनते हैं, 120 अरब। लेकिन जो हमारे साथ कमिटमेंट है, जो रियासत की कमिटमेंट है, जो हमारे नेट हाइड्रो प्रॉफिट है या हमारी दीगर जो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक जो हमारे साथ कमिटमेंट है, उस पूरी कमिटमेंट को तो पूरा करो। वो कमिटमेंट भी नहीं पूरी करते, फंड में नहीं देते। जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि जो हम पाटा को मर्ज करेंगे, उसके जो फंड्स है 3% एनएफसी अवार्ड का पूरे पाकिस्तान को जो है ना खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाएगा ताकि पाटा की डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो, और फिर तुम करते हो वो भी नहीं देते। और इस तरह जो ड्यूटी पे रहे कि 20-20 घंटे, 18-18 घंटे और 12-12 घंटे जो शेयरिंग करते हो, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री में अगर कोई जाना वो भी खत्म करते हो, और उल्टा भी ये कहते हो कि हमने टैक्स भी नाफिज करना है। तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हम कोई टैक्स पे वो नहीं मांगते, लेकिन आप तो हमें वो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दें। अगर हमारे सूबे में वहां लड़ाई है, वहां वार जोन है, तो आपको चाहिए कि उस सिचुएशन को कि जो एक सूबा जंगज़दा है, हालात जंग में है और उसकी इकोनॉमी बुरी तरह मुतासिर है, वहां इन्वेस्टमेंट वहां से निकल चुकी है, तो इनके साथ नेगोशिएशन से एक बना ले और स्टेप वाइज करे। अगर कोई इस किस्म का इकदाम करते हैं कि एकदम कोई टैक्स डिपाज होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना उसकी बस की बात नहीं होगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल कर सके। वैसे भी वार जोन सिचुएशन इतनी खराब है, सपोर्ट भी नहीं दे रहे, अपने ऑफिसर भी नहीं दे रहे। तो इसलिए हम इसको वार्न करते हैं कि इस मुल्क को उस तरफ ना लेके जाए कि मुल्क में अनार्की हो। ये बुनियादी वजह है कि मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है। आइन के मुताबिक तमाम इकाइयों का अपना अपना रोल है। अगर आपको एक सूबे से डिमांड है कि आप मुझे बताने का जो आप ऑफिसर थे, कानून के मुताबिक आप बाउंड है कि आप दे। अगर आपसे एक सूबे की कोई और भी जो आपके फंड रहते हैं आपकी डिमांड, तो आप बाउंड है कि आप वो दे। आपने पंजाब के किसानों को रुला दिया इसलिए कि आपकी तिजोरियां बढ़ रही हैं, इसलिए कि आपने अपनी जेबों में जो आपने डाका डाला है, अपने खजाने भर रहे हैं, आपने जो है यूरोप में अमेरिका में अपनी महलात बनाने हैं, अय्याशियां करनी है, और इधर जो है ना किसान रुल रहा है। मैं यकीन से कहता हूं जो पंजाब के किसानों को उस दिन मैंने तंजीमों के साथ बात की, मुझे तकलीफ पहुंची किस तरह, गिरफ्तार भी कर और उसके साथ गिरफ्तार भी किया। और फिर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने कहा, ये ना बेटे हैं आमिर रजा साहब जो इंडस्ट्री के नुमाइंदगी मिले, उन्होंने भी कहा कि हमारा 40% कारोबार रह गया, 60% कारोबार और खत्म हो गया इनकी पॉलिसियों की वजह से। और टिकटॉक पे आके कभी जो है ना एक सूट पहन के जो है ना आगे पीछे होती है, कभी आईजीपी बन जाती है, कुछ हम रिस्पेक्ट करते हैं, खातून है आप उसकी रिस्पेक्ट, लेकिन आप भी थोड़ा 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 प्रैक्टिकल हो जाए, टिकटॉक की चीफ मिनिस्टर ना बने। किसानों के हक दो, मजदूरों के हक दो, और जो उधर सब कुछ हो रहा है, जो आप लोगों ने गंदम के साथ जो कुछ कर रहे हो, अपना रवैया दुरुस्त करो और कोई इंतजाम करो कि वहां उसकी रेट है, उनके लिए कोई मार्केट ढूंढो। और जो आपने स्कैंडल जो मुलविस है, मेरा क्या ख्याल मतलब इस पे जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मैं साहबियों से पूछा आप क्या मुतालबा करते हैं, होना चाहिए कि नहीं? आपका जो फैसला होगा हम चलाएंगे मीडिया। ये बात है, हम चाहते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन हो और जुडिशियल कमीशन में जो रिस्पांसिबल हैं उनको ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा के लिए कोई किसानों के साथ खिलवाड़ न कर सके। ठीक है ना? इंशाअल्लाह ताला हम सब ने डॉक्टर हजरात ने, हम वकीलों के पास गए, अभी आपके पास आए, अभी टीचर्स के पास भी जाएंगे, सबके पास जाएंगे, स्टूडेंट के पास जाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे, इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम करेंगे, इस मुल्क में तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है,
کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب ایک جیسے انسان ہے، سب ایک جیسے شہری ہے. وہ کراچی کا شہری ہو، وہ خیبر پختونخوا کا ہو، لاہور کا ہو، یا وہ گلگت بلتستان اور بلوچستان کا ہو، ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان وحدت کی علامت ہے. وحدت کی علامت کیسے ہیں؟ اچھا صاحب، آپ سنتے رہے ہیں، ہمیشہ ان کی تحریک رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اس کو کتنا ووٹ ملا ہے. پہلی دفعہ 100 ووٹ اچھا صاحب کو، میں نے بلوچستان کے ایک آدمی کو پنجاب میں ووٹ ملا. یہ میرے بھائی بیٹا ہے، ان کے تعلق ہے MWM سے. ہمارے ان کے ساتھ الائنس ہوا ادھر پاڑا چنار میں. پاڑا چنار میں ہم ان کو ٹکٹ دیا جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سنی کمیونٹی کے لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے. یہ وحدت کی علامت ہے. وحدت کیا؟ نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی سنی، نہ کوئی پنجابی، نہ کوئی پختون، نہ سندھی، نہ مہاجر، صرف پاکستانی. اور وہ عمران خان نے دنیا کو دکھا دیا. ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں اپنی بہترین مستقبل کے لیے کہ ہم قانون اور آئین کے لیے اپنی جنگ جاری رکھیں گے. تھینک یو.